أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Dia ambit yalan ikalbihan nu Quran napupo si kada kalinsya kanu ayatan nu Allah Ta'ala andu hadith nu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ka ambaloy ka ahlul Quran api ang inganin ikanaut ng ka familia naluka pakadari kanu pamilya nu Allah Ta'ala. Sabityalan nu Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khasatuh. Sabun-sabun tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam na andin kun pamilya no Allah Ta'ala bun siya kanu mga manusia. Qalu man hum ya Rasulullah? Nakaiza no mga sahaba. Ntainganin ba ipamilya no Allah Ta'ala siya kanu mga manusia? Ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khasatuh. Ya pamilya no Allah Ta'ala siya kanu mga manusia na sumangatawaan tu apa mag-Quran. Sumangatawaan tu belangag sa Quran. Saltalo na andaw inasabutan nilan sa kanu maana no Quran na napanggalbakan nilan. Ahlullahi wa khasatu na namba ifamilya no Allah Ta'ala ana talangad na taratanto tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dainganin itaw ang makalangag sa Quran na yadan mismo apadjangan kanusansangan atawa sa corona lusa kanugay amoli na su Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala mismo ipadjangan kanusansangan atawa kanu corona kudwa alukasin. Intainganin makalangag kanu Qur'anin na Allah Ta'ala. Man hafizal Qur'ana thumma amila bih. Albasallahu liwalidayhi tajan yawmal qiyamah. Daw'uhu afdala min daw'i syamsi minal dhuhira. Fama dhannukum billati amila bih. Ntainganin tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam makalangag kanu Quran saltalon na kenal lubo. Nataman sa kinalangag sa Quran kapanggalbakanin so nafadalam sa kanu Quran. Albasallahi liwalidayhi tajan yawmal qiyamah. Ayadan mismo apadjangan kanu sansangan atawa sa kanu corona lusagi amolina sa Allah Ta'ala. Da'uhu afdala min daw'i syamsi minal dhuhira. Niya katinang napalamatanin na unanan na katinang usanang sa udwan ti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannukum billati amila bih. Yani nginganin ikele no ti Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanu mga tawaan tu apa mga pamalangag kanu Quran. Mga pagaligusya kanu agama Islam masla makadabang insalkitan no sukabatya kanu Quran. Kabalangag kanu Quran makataman sa kanu pamilya tanu mga lukas tanu. Nadala dan katawan tanu ang makagapya tanu sa kanilan siya sa dunya sa maya kaenggan tanu silan sa kulta. Kaenggan tanu silan sa kalilinian nilan siya sa dunya. Uged na masladen ang makadabang tanu sa kanilan amen kanya tanu batyanan sa Quran. Nya tanu ilangag na sa Quran. Kaginan niya bityalan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Batyan ng tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Quran. Kasabun-sabunal sa Quran. Sunamba ang Quran tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam na ya'ti yawmal qiyamah makatinggu malusagi amoli na padzafaatan kanuna namba ang Quran. Padza makadabang sal kalusagi amoli na sa Quran. Amen kanya ng kaaden siya sa kanu dunya ibinatyan ng sa Quran. Nakadalo no Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sa kanu kinabinasa no magingad anang unasal kita no nadala nilan mabati sa Quran. Dala matuntul so ayatan no Allah ta'ala. Dala kaunuti so kadalo no
Allahu Ta'ala sa bitialan mo Allahu Ta'ala walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu. Kadaklan tigo Allahu Ta'ala anaka abininasa nami kanu magingad anangaw nasal kanu lamma zalamu na pinalimbot pinalimbol kanayabut pidalwa a pinalimbol ipagkuanang kapan itamok na tagapadanan ka. Pagalin ka sa dili ka ibagataw. Kapad sa kanu kadtalimbot na andan antunan yan ang kapidtalimbot na suginawan ka. Di ka panggalbag sa galbakan ang mga mapya. Natawanan ka ipad sa kanu mga kagkapya sa salka na sukalangag kanu Quran. Kabate sa kanu Quran na andan antuna ipadtalipandanan ka. Di nang ka panggalbakan. Lama zalamu waja'athum rusuluhum bil bayyinat. Pinatingguman namin tigo Allahu Ta'ala silan sa sinugo ko anakadtapik sa maujizat. Yanin maana nakatkangatagalan. Na silan bantu asinugo na Allahu Ta'ala lamma fama kanu liyu'minu na uged na nilan kaadan tigo Allahu Ta'ala na dalanilan palitayay su antuba. Dalanilan pa ginugutay. Yanilan inunutan na su kiyugan no ginawa nilan. Naandang po na pinadanan no Allahu Ta'ala sa suratu Yusuf na tigo Allahu Ta'ala inna nafsa la amaratum bisu. Saban-saban tigo Allahu Ta'ala iginawa ba niya na dala pakatutulunin. Yabo di tabya na sukawagan tigo Allahu Ta'ala. Kagina kami ito mga pagaligusyakan no agama Islam na tuba isabapan no kinabinasa no Allahu Ta'ala kanu mga magingad anangaw nasal kita no sabab saya nilang kaunutan no sukyog no ginawa nilan. Danilan onuti so kadtalo no Allahu Ta'ala kadtalo no Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dala nilan kasabuti subityalan no Allahu Ta'ala sa tigo Allahu Ta'ala kitabun anzalnahu ilayka litukhri jannasa minadh-dhulumati ilan nur. Sunamba al-Quran tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam sunamba al-Quran tigo Allahu Ta'ala sunamba al-kitab no Allahu Ta'ala na ya purpose no Allahu Ta'ala ya kahanda no Allahu Ta'ala sa kinatulunin kanu namba al-Quran lusa kanu Rasul sallallahu alaihi wasallam na para maon sumagingad abang sa murulu kanu kalibutangan. Lo kanu kasimpit no kapaguyag-uyag. Na andusilan makabawang sa kanu sigay no Allahu Ta'ala. Lo sa kanu nur. Sigay no Allahu Ta'ala. Lo sa kanu kapya no kabaguyag-uyag. Amain ka yanilan naunutan na sukadalo no Allahu Ta'ala. Yanilan naunutan na sukadalo no Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga pagaligusyakan no agama Islam, nagkanaman problema, imiskinan ka, dalaran ko ng kanya importante, na yanang ka, kasagadan na sukadalo no Allahu Ta'ala. Kaya kadalo no Allahu Ta'ala, inna nahnu nazzalna adh-dhikr, wa inna lahu lahafidhun. Kaya na kami ito siya butaman, wa ma'alayna ilal balagul mubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.